प्रणमय माँ परम प्रभु श्रीरबिंदु दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम। उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय दिव्य जननी दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता। आमने जो विषय वस्तु को आज आलोचना करबा ता होची ट्रू सरेंडर इज अलाइव, पैसिविटी इज नॉट सरेंडर। प्रकृत समर्पण हम जीवंत गोटे निष्क्रियता को आम समर्पण कर आमे एमती किसी व्यक्ति को देखा से माने अग्रगति पे प्रयास करती नहीं, से माने संपूर्ण तामसिक अवस्था थांती एवं जितेबाला अग्रगतिर किसी प्रयास कहती मोर अग्रगति कर किसी आवश्यकता नहीं कारण माँ मोर सहित अच्छा माँ सब किसी करेंगे। गोटे दृष्टि कथा ठीक तमाने जो महान जो दुर्लभ कार्यटी मैंने साधनार लक्ष्य रूपे वर्ण करते कौन मनुष्यर प्रयास नहीं भगवान कृपा भगवान करुणार ही हम कि माने नुह जे एठी प्रयास को आम त्याग कर कथा बुझा पड़ो। नेपोलियन कर से बहुत भाग्यवादी थे, कहते कि जे मो भाग्य जाते से हम से बहुत भाग्यवादी थे। दिने जड़े सेनापति कहले से कौन करती प्रत्येक युद्ध पूर्व से बहुत प्लान करती सुंदर भाव योजना प्रस्तुत करती। जड़े सेनापति पचारे जे आपण भाग्य को मानती से कहले हाँ मु भाग्य को मानी आपणकर भाग्य जहाँ ना आपन को प्राप्त हम कि ना संभव नुहे। जदि आपणकर भाग्य जहाँ अच्छी ही आपको मिलवार अच्छी आपण एत परिश्रम कहीं कर योजना कहीं कर सी हसी हसी कहले यहीटा भी मोर भाग्य ही अच्छी जे परिश्रम करके मुझे पाइबी। आम बेले बेले भाई तो मो भाग्य जहाँ आसो सी हम माँ अच्छा सब हो मुझे करी ना मो तरफ एपरिक तो माँ कहते किसी किसी व्यक्ति भावती जे मुझे समर्पण भी करी समर्पण माँ मो करें सरेंडर कह जाए नहीं कहुए पैसिविटी बा निष्क्रियता। तो माँ से कथा कहले आम जाचु जे आमको प्रयास प्रयास को सरेंडर करा पड़ो ये कथा आम पूर्व माँ बाणी आधार आलोचना करते। प्रभुंकर दुटी बाणी पढ़ा जहाँ माध्यम कथा टी भल भाव बुझा। प्रभु कहले an inert passivity is constantly confused with real surrender, but out of an inert passivity nothing true and powerful can come. It is the inert passivity of physical nature that leaves it at the mercy of every obscure or undivine influence. माँ पुस्तक लेखाटी जे एक तामसिक निष्क्रियता को आमे बेले बेले प्रकृत समर्पण रूपे भूल बुझू किंतु गोटे इनर्ट पैसिविटी तामसिक निष्क्रियता रु कदापि गोटे शक्तिशाली वस्तुर उद्भव हो पार ना। इट इज द इनर्ट पैसिविटी ऑफ फिजिकल नेचर दैट लीव्स इट एट द मर्सी ऑफ एवरी ऑब्स्क्योर और अनडिवाइन इन्फ्लुएंस। जदि जने जड़ निष्क्रिय अवस्था निजर शारीरिक प्रकृतिर तामसिकता भितर से अवस्था से निजक समस्त प्रकार अदिव्य शक्ति मान प्रभाव छाड़ीदेव शक्ति अनेक अधिक शक्ति मान जंत्र हो। जो व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था रहती निश्चित भाव में विभिन्न प्रकार शक्ति तार जंत्र करने। तो सरेंडर कौन आमको प्रयास करा पड़ो, प्रयास को सरेंडर करा पड़ो। तो प्रयासहीनता हूँ निष्क्रियता सरेंडर नुह कि ये गोटे एक्सक्यूज हिसाब से समस्त नहीं जाती जे मु कहीं चेष्टा करी माँ तो अच्छा माँ सब करेंगे। यहाँ प्रभु कहले यहाँ इनर्ट
पैसिविटी नॉट ट्रू सरेंडर एवं ये इनर्ट पैसिविटी केते डेंजरस तार सूचना ही प्रभु देले जे ଏହା द्वारा कोन हबो हमें निजको समस्त प्रकार अदिव्य शक्ति मानकर कबल रे छाड़ दो तामाने जो व्यक्ति निष्क्रिय थाए निष्क्रिय व्यक्ति को समस्त प्रकार अदिव्य जंत्र कर हमें जंती कहा जाय गोटे इंग्रजी प्रोवर्ब अछि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप जो निष्क्रिय मनटी सब बेले गोटे डेविल गोटे अंधकार शक्तिर गोटे कारखाना रे परिणत हो तो मन जदि निष्क्रिय हबो प्राण जदि निष्क्रिय हबो शरीर जदि निष्क्रिय हो जिवो ते निष्क्रियता गोटे एमिति डेंजरस स्टेट जणे अधिक शक्तिर जंत्र हो जिवो सेति पई प्रयासहीनता को आम कदापि समर्पण बोली कहि परिबा नाही तापर प्रभु कहले हम कोन करे पड़े एक्टिव सरेंडर इज व्हेन यू एसोसिएट योर विल विथ द डिवाइन विल रिजेक्ट व्हाट इज नॉट द डिवाइन असेंट टू व्हाट इज द डिवाइन एक्टिव सरेंडर माने आमे भगवान का संकल्प सहित निजको एसोसिएट करबा निजको संपर्कित करबा भगवान का संकल्प सहित निजको एकात्म करबा जहाँ भगवान का संकल्प नुह आमे निजे ताकू प्रत्याख्यान करबा एवं जहाँ भगवत संकल्प सहित संपर्कित से स्तर को उठिया पई चेष्टा करबा एटा होची एक्टिव सरेंडर ता माने कोन आमे जानिचु जे आमे सबले मिछ कहउथिबा आमे कहबा जे जेबे मां कर इच्छा हो मु सत कहबी आमे अनेक प्रकार भूल भ्रांति भीतर पस्थिबा आमे कहबा जेबे मां कर इच्छा हो मो द्वारा ठीक काम हो एटा संपूर्ण गोटे जो कह जे भगवान को सहित आमे छलना करछु बेली कहजिबो ता माने मु सरेंडर करी माने मोर जहा जहा मो भीतर समर्पण पई बाधा सृष्टि करछि ताकू सब किछि को प्रत्याख्यान करबा पई मो तरफ प्रयास करी एवं मो तरफ भगवान को चेतना को उचित हवा पई मो तरफ सर्वोत्तम प्रयास मु करी कारण सरेंडर हवा पई गोटे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आवश्यक प्राथमिक अवस्था सरेंडर संभव ही न आम जेपर्यंत आम भितर गोटे अहंकार अच्छी अहंकार तो केवल सरेंडर हुए नहीं अहंकार केवल समर्पण छलना कर सी समर्पण हो पारनि से जेपर्यंत आम मान भितर गोटे पृथक कर्तृत्व बोध अच्छी प्रभु कहले से पर्यंत आमको पर्सनाल एफर्ट उपर गुरुत्व देवा पड़े और पर्सनाल एफर्ट होची एस्पिरेशन रिजेक्शन एंड सरेंडर ये जो पर्सनाल एफर्ट कैटेगरी रे जो सरेंडर को रखा गला से सरेंडर रा कांसेप्ट अलगा एवं ट्रू सरेंडर रा कांसेप्ट अलगा यही सरेंडर रा जो पर्सनाल एफर्ट रा कैटेगरी रे जो सरेंडर अछि सेटा कोन आमे आस्पृहा करिया माने उच्चतम चेतनार अधिकारी होवा पई आम भितर एक गभीर संकल्प को आम सृष्टि करवा प्रार्थना करवा मां को तापरे जहा किछि तार विपरीत ताक प्रत्याख्यान करवा एवं आमर आस्पृहा किपरि ठीक रहइबो माने निरंतर अविच्छिन्न रहइबो किपरि समर्पण पई आमे समर्थ हेई परबा योग्य हेई परबा सेति पई भगवतींकर सहायता मागिबा भगवतीं को प्रार्थना करबा तो से जगह रे माने आमे कहि परबा दैट इज द सरेंडर इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल एफर्ट व्यक्तिगत प्रयास रूपक सरेंडर हम सेठी करिया पड़े एवं आमे जो सरेंडर को कहा जाए जो सरेंडर रु हमर साधनाटी आरंभ हला फ्रॉम व्हिच सरेंडर आवर साधना बिगिन्स तापर शेष रे जतबे हमर गोटे व्यक्तित्व गठित हो जिवो से सब किछि को भगवती पाखे समर्पण पूर्ण समर्पण कर सारा पर ही आमे सिद्ध अवस्था को जीवा आमे कांसेप्ट ऊपर पूर्व भी आलोचना करिछि जे मांकड़ छुआर पथ होछि तपस्यार पथ आ बिराड़ी छुआर पथ होछि पूर्ण समर्पणर पथ किंतु बिराड़ी छुआ हबा पर्यंत हमको मांकड़ छुआ पर तपस्या करिया पड़िबो बा पर्सनल एफर्ट देवा पड़िबो थ्रू पर्सनल एफर्ट विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द ट्रू सरेंडर तो जेपर्यंत आमे से स्तर को जाइनु आमे कहबा चुपचाप बसिया मां आम पई सब किछि कर देबे एटा होछि गोटे मिथ्या भ्रम धारणा या को तामसिक समर्पण कह जाए तामसिक निष्क्रियता कह जाए या यथार्थ रे प्रकृत समर्पण नुह कदापि आमे कहबा जे अर्जुन रथ रे बसी कहबे जे मु युद्ध करिवि नहीं कारण मो सहित कृष्ण अछंती से सब जा करे कथा से सब करी सेटा संभव नुह अर्जुन को कृष्णंकर यंत्र होवा पड़िबो कर्म करिया पड़िबो कर्मटी को तांको समर्पण करिया पड़िबो तो जदि से चुपचाप बसिले कहले मो हातर गांडी बनै कि कृष्ण मध्य तीर चलेबे समस्त को बद्ध करिवे ताले सेटा हेजो तामसिक सरेंडर सेटा प्रकृत सरेंडर नुह तामसिक निष्क्रियता इनट पैसिविटी नॉट ट्रू सरेंडर
से कथा माँ भी कहते जे सरेंडर डजंट मीन टू अबंडन योर विल समर्पण माने नुह जे तुम तुम संकल्प को भी त्याग करदेव यू कैन हैशन द रियलाइजेशन by lending your will to the divine will, and that too is surrender in another form. What is required of you is not a passive surrender in which you become like a block, but to put your will at the disposal of the divine will. माँ कहले जे प्रकृत चुपचाप मु बसिबी आकु आमे ट्रू सरेंडर कहि परिबा। मु कौन करी मो तरफ मोर अग्रगति को त्वरान्वित करने सर्वोत्तम प्रयास करी मो भितर अग्रगतिर जो संकल्पटी अच्छी से संकल्प को मु भगवान को अर्पण करी जिते मु मोर संकल्प को भगवत संकल्प सहित मिसेबार प्रयास करी सेटा भी गोटे समर्पण आखु माँ कहते दैट टू इज सरेंडर इन अनदर फॉर्म एटा मध्य गोटे सरेंडर रे गोटे रूप what is required what is required of you is not a passive surrender in which you become like a block आमर कौन आशा करा जाउची हम तो आशा करा जाउची हमें संकल्प करबा संकल्प को समर्पण करबा प्रयास करबा प्रयास को समर्पण करबा पर पैसिव सरेंडर माने कोन जे हमें गोटे केवल गोटे ब्लॉक बढ़िया गोटे काठ गंडी बढ़िया पड़ी रहितबा एवं आम कहबा जे मु समर्पित हो जाइछि मो द्वारा जा हवा कथा हबो सेटा समर्पण न हमकु आमर संकल्प को भगवत संकल्प पाखे छाड़िबा पे प्रयास करै पड़िबो आम द्वारा जहाँ किसी संभव आम सब किसी को प्रयास करबा एवं प्रयास जो आम भगवती पाखे समर्पण करबा सेटा हम समर्पण आम किछि न करिकि जदि आम चुपचाप बसिलु एवं कहलु जे मु तांका पाखे समर्पित अछि सब किछि करदेबे दैट इज अ तामसिक और इनर्ट पैसिविटी इट इज नॉट ट्रू सरेंडर तामने समर्पण माने न हो जे मु मोर संकल्प को छाड़ी देबी प्रयास को छाड़ी देबी सेटा समर्पण नहीं एक कथाटी माँ आउरी डिटेल भी बुझौछंती आमे पूर्व भी एक कथाटी को आलोचना करिछि एक्चुअली हम केवल जेतु आलोचना प्रसंग रे कथाटी पुनर्बार आसिला ताको पढुछि माकले यू हैव ए विल एंड यू कैन ऑफर दैट विल तुमर गोटे संकल्प तुम भीतर सृष्टि करिया पड़ो और से संकल्प को समर्पण करिया पड़ो टेक द एग्जांपल ऑफ बिकम कॉन्शियस ऑफ योर नाइट्स उदाहरण निया जाय पारे रात्रि समय सचेतन होवा पे इफ यू टेक द एटीट्यूड ऑफ पैसिव सरेंडर यू वुड से व्हेन इट इज द डिवाइन विल दैट आई शुड बी कॉन्शियस देन आई शैल बी कॉन्शियस तुम्हें जेतबेले तुम आम मान लक्ष्य अच्छे राति सचेतन हवा ये प्रश्न भी पूर्व आसीला केमती सचेतन निद्रा आमर हम आम कह हाँ मोर राति सचेतन हवार अच्छी जेबे भगवान चाहिए से मु सचेतन हो पारि जिते भगवान मन करेंगे जे मोर सचेतन हवा उचित राति से मु सचेतन हेबी ये गोटे प्रकार भाव ऑन द अदर हैंड अन्य पक्षरे इफ यू ऑफर योर विल टू द डिवाइन यू बिगिन टू विल यू से आई विल बिकम कॉन्शियस ऑफ माय नाइट्स you have the will that it should be done you do not sit down idle and wait the surrender comes in when you take the attitude and that saying I give my will to the divine I intensely want to become conscious of my nights I have not the knowledge let the divine will work it out for me your will must continue to act steadily not in the way of choosing a particular action or demanding a particular object but as an ardent aspiration concentrated upon the end to be achieved अन्य पक्षरे मा कहउछंती तुमर गोटे संकल्प रहिबो जे मु रात्रि रे समय रे सचेतन हेबी मो भीतर संकल्प जागृत होउची
तो से संकल्पटाକୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବି ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ବସିକି କିଛି ପ୍ରୟାସ ନ କରି ମୋ ତରଫରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଆସିବ the surrender comes in ସେତିବେଳେ ସମର୍ପଣ ଆସିବ when you take the attitude that says ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ମନୋଭାବଟେ ଧାରଣ କରିବ ଯୋଉ ମନୋଭାବଟି କହେ I give my will to the divine ମୁଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପକୁ ବି ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି କହିପାରିବାନି କେବଳ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଯେ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଇଛି ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ବି ସେ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସେ ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି I intensely want to become conscious of my nights ମୁଁ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ରାତିରେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି intensely ଚାହୁଁଛି I have not the knowledge କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାସ୍ତବ ରୂପ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପକୁ ମୋର ପ୍ରୟାସକୁ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଯେପରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାସ୍ତବ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତାପରେ ଏଇ କଥାଟି ଆମେ କେତେ ସମୟ କରିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ମା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା your will must continue to act steadily not in the way of choosing a particular action or demanding a particular object but as an ardent aspiration concentrated upon the aim to be achieved amanakar se jo sankalpati pura nirantara ebong steady sthir haba darkar ame sankalpa ku अनेक प्रकार डिमांड सहित मिसी परिबा नाही आमे केबा मु संकल्प करछि मोरी मु जो भलिया भाबुछि जो भलिया प्लान करछि सेही भलिया ही भगवत संकल्प से कार्यटी को रूप प्रदान कर दे परबो से कथा नाही आम भितर गोटे आर्टेंट एस्पिरेशन गोटे कोन अभिराम आस्पृहा निरंतर आस्पृहा जागृत हवा सहित लक्ष्य को हासिल करया पई संपूर्ण एकाग्रता से जगह रही पूरा इंटेंस एस्पिरेशन आमे जमती कह जाए गोटे शिक्षाटी जमती पवन रे एपट सेपट हल्ला बेले एस्पिरेशन नो पूरा सदा जागृत अभिराम अविरत आस्पृहा आम भितर थिबो मो तरफ कौन प्रकार डिमांड नथिबो मो तरफ भाभी दो नथिबी लक्ष्यटी एई भलिया हबो मोर अचीवमेंट ए मोर निजस्व धारा हबो सेमिति कौन डिमांड नथिबो केवल गोटे स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा थिबो जे पर्यंत कथाटी हासिल न होइछि से पर्यंत मो संकल्प को मो तरफ प्रयास करी जागृत करथिबी जहाँ जहाँ से अनेक अनेक क्षेत्र में माँ बहुत प्रैक्टिकल कथा भी कहते जमती राति रे सचेतन हवाई माँ कहते राति समय रे कौन प्रकार माने कौन पेट भरी खाइबे नहीं गरिष्ठ खाद्य खाइबे नहीं कौन प्रकार निम्न प्राणर विषय वस्तु सहित निजक संपर्कित करेबे नहीं निम्न प्राणर सिनेमा नोवेल इत्यादि गोटे कौन गोटे उत्तेजनापूर्ण आर्गुमेंट आड़ को जीवे नहीं राति रे आम एकाग्रता को नष्ट कला भलिया आम प्राणर निम्न प्रवृत्ति को जागृत कला भलिया कौन सी प्रकार एक्टिविटी निजक इन्वॉल्व करेंगे नहीं तापरे सोइला पूर्व जदि संभव होची किछि उषुम पानीय आपण नेबे उषुम क्षीर हो किंबा उषुम पानी हो ताकू नेबे राति रे सोइला एवं खाइबा समय पार्थक्य घंटा 2 घंटा हवा दरकार तापरे टायर्ड थिबा समय थकी जाइतिबा समय हठात न सोई पड़ी विश्राम किछि समय करिवे निज शरीर को हल्का करिवे तापर निद्रा जीवे ता सहित आमे सोइला बेले नाम जप करिवा सावित्री महाकाव्य को पठन करिवा ध्यान प्रार्थना को पठन करिवा मांकर वॉइस मांकर म्यूजिक को सुनी सुनी सोई पड़िवा तो दीज आर एफर्ट्स प्रैक्टिकल टिप्स टू बी कॉन्शियस इन द नाइट तो आम केवल संकल्प नहीं संकल्प सहित माँ किसी प्रैक्टिकल टेक्निक भी कहते जदि आम निष्ठापर भाव फॉलो करथिबा
तापर आम संकल्पर सहित आम प्रयास को भगवान को अर्पण कर सरेंडर कहवा आम केवल चुपचाप बसिकी जे हाँ माँ चाहिए मु सब इट इज इनर्ट पैसिविटी इट इज नॉट ट्रू सरेंडर प्रभु क्वेश्चन कंफ्यूज हो नहीं एटा हूँ इनर्ट पैसिविटी को ट्रू सरेंडर के भाव नहीं देखिका से कथा को बुझाउछंती सो व्हेन यू आस्क फॉर कॉन्शियस नाइट्स you surrender actively, you aspire, you will for a successful end, but you do not decide how the success will be manifested. In other words, you cannot decide beforehand that when your nights have become conscious, you will be seeing the mother in your dreams. It is for the divine to decide on how conscious nights will manifest in you. What you can do is daily to put your will behind the aspiration to reach the goal. Conscious nights, you leave the result to the divine. एठी से कहउछंती जतबेले तुमे एक सचेतन रात्रि पई लक्ष्य रखी कार्य आरंभ करछ तुमे एक्टिवली सरेंडर करिवो आमे जंदी एक्टिव सरेंडर संपर्क आलोचना कले आमे संकल्प करबा एस्पायर करबा प्रयास करबा से सब किसी को मां के पाखरे छाड़िबा किंतु आमे आम तरफरु किसी निष्पत्ति नहीं जिबा नहीं जे रात्रि रे सचेतन माने एमती ही घटिले मु रात्रि सचेतन हेबी तामाने उदाहरण स्वरूप स्वप्न रे जदि मु मां को देखि थे ताले मो रात्रि सचेतन हे गला किसी किसी एमती आमे मझिरे मझिरे प्लान कर दोथिबा जति सेउटा न होउची हमको लागिवो कि बोधवे मु जो प्रयासटी करूची तार फल मते मिलु नाही से कथा न हो मां कहउछंती जे हमको पूर्वरु जदि कौन सी प्रकार पर्टिकुलर एक्शन पई हम डिमांड रहिला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पई सेटा हम मन पई क्षतिकारक हो you will must continue to act steadily not in the way of choosing a particular action or demanding a particular object मा कहले तो से कथा को सरल रे लेखिका बुझुसंती जे it is for the divine to decide how conscious night will manifest in you सेटा मा निष्पत्ति नेबे जे हमर रात्रि को किपर सचेतन करेबे स्वप्न रे तांकर स्वप्न अनुभव देकी किबा तांकर कोन नै कोन आमे प्लान करिबानी सी आम रात्रि को सचेतन करेबे आमर चेतनार अवस्था अनुसार तांको धारा रे तांको इच्छा रे करिवे आमे से आम तरफ रु कोनस प्रकार प्रीकन्सीव आइडिया कोनस प्रकार डिमांड कोनस पर्टिकुलर एक्शन और ऑब्जेक्ट में केबे भी जंती रहबा उचित नै what you can do is daily to put your will behind the aspiration to reach the goal you leave the result to the divine amar कोन आमर भूमिका कौन रहबो आमे आमर एस्पिरेशन जो आस्पृहाटी रहिछि जे आमर रात्रि सचेतन हबो तार पश्चात रे आमर संकल्प को जागृत करी रखिया पड़िबो जे पर्यंत लक्ष्यटी आमे हासिल न करिछु केवल विल को जागृत रखिया पड़िबो किंतु फल संपर्क रे आमे बेसी विचलित हबा नै आमर फलटी को भगवती को ऊपर छाड़ दबा मां को ऊपर छाड़ दबा यू लीव द रिजल्ट टू द डिवाइन से को समय रे को परि हमकु सिद्धि प्रदान करिवे सेटा तांकर कथा आमे सेतरे विशेष सी विचलित हवा अनावश्यक सेतपई आमे केवल संकल्प करबा आस्पृहा करबा प्रयास करबा संकल्प आस्पृहा एवं प्रयास को भगवती के पाखे सरेंडर करबा इट इज कॉल्ड एज एक्टिव सरेंडर ट्रू सरेंडर और एक्टिव सरेंडर आ जदि आमे चुपचाप किछि न करी एपरि संकल्प भी न करी आमे स्थिर नहीं बसी पड़लु एटा सरेंडर नुह एटा होची इनर्ट पैसिविटी तामसिक निष्क्रियता प्रभु कहले an inert passivity is constantly confused with real surrender but out of an inert passivity nothing true and powerful can come it is the inert passivity of physical nature that leaves it at the mercy of every obscure or undivine influence एक तामसिक निष्क्रियता को आमे बेले बेले समर्पण बेले भाबी दो किंतु भी गोटे उत्तम फल मिलबनी बरम तामसिक निष्क्रियतार कारण जड़े निजक संपूर्ण भाव अदिव्य शक्ति मानक क्रीड़नक हवाई छाड़द आम सचेतन रहा आम से आम बुझापी चेष्टा कले जे व्हाट इज इनर्ट पैसिविटी एंड व्हाट इज ट्रू सरेंडर और व्हाट इज एक्टिव सरेंडर आज आलोचना टी मो तरफ रखुची
ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତେବେ ବାକି ସମୟତକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଏବେ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ସମର୍ପଣଟା ତାମସିକ ସମର୍ପଣ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆମର କୋଉ ସତଟା ଜଣେଇବ ଯେ ଆମେ ତାମସିକ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଅଛନ୍ତି? ତାମସିକ ସମର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ କାହାକୁ ତାମସିକ ସମର୍ପଣ କହୁ? ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ତାମସିକ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ କି ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ତାମସିକ ସରେଣ୍ଡର ବା ପ୍ରକୃତ ବା ଜଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, କଣ ସେଇଟା? ତାମାନେ ଜଣେ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଜଣେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, କିଛି ତା ତରଫରୁ କରୁନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହିବେ ଯେ ଯେବେ ମାଙ୍କର କୃପା ହବ ମୁଁ ଏ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବୁଝିଯିବି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟି ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ କିଏ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଜଣେ ବହି ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ତାର ଜରି ବି କଟା ହେଇନି, ପ୍ୟାକିଂ ବି ଖୋଲା ହେଇନି, ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହିଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ମା ଯେବେ ଚାହିଁବେ, ଯେବେ ମାଙ୍କର କୃପା ହବ ମୁଁ ବହିଟିକୁ ବୁଝିବି। ଆଉ ଜଣେ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ମାଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗୁଛି। ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଯେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାମସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ତାମସିକ ସରେଣ୍ଡର ମାନେ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ନ କରିବା ଏବଂ ଭାବିଦେବା ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭ ସରେଣ୍ଡର ତାପରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ପ୍ରୟାସକୁ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉନି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିବା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିବା। ଇଟ୍ ଇଜ ଆକ୍ଟିଭ ସରେଣ୍ଡର। ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ମୁଁ ଆଜିକୁ 43 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଧକୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ବୋଲେ ମୁଁ ମା କା ଜାଣିଛି। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ମାନେ ମତେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଧୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଧୁ ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମ ନିଜର ଲୋକ ଜଣେ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଆଉ କହିଲେ ତୁ କଣ ଭଗବାନ ଭାବୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ? ମତେ ସେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଡିସିସନ ଦେଲେ। ମତେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଫିଲିଂ ଆସିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ମତେ ଏବେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରିବିନି, ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିନି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋର ଯଦି ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦବ ସେ ଭିତରେ ବି ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଧ ବାହାରିନି। ମତେ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ମାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନା ମୁଁ କଣ? ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର ଅତି ନିଜର ଲୋକ, ଜାଣିବା ଲୋକ, ସେ ମତେ ଉପରେ ଟିକେ କହିଲେ ଭାଇ। ଏଇ ନିଚ ପର କିଛି ନାହିଁ ଅପା। ଆମକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ। ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ, ଆମର ପର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ। ଆମର ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହବା କଣ ଅଛି? ଆମ ହୃଦୟ ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଭଗବତୀ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି, ଆମର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହବାର କଣ ଅଛି? ତ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ସେ ଭଗବାନ ନୁହଁ,
ଆମକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଅଛି, ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଯଦି ବିପରୀତ କଥାଟି ମତେ କହିବେ ବି ମୋର ବିଚଳିତ ହବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭାଇ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣୁଥିଲି, ମତେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଘାତ ଦିଏନି। ଛାଡ ଯିଏ ଯାହା ମନରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର କଣ କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି କି ସ୍ନେହ କରୁଛି, କି ମୁଁ ଯାହାଠୁ ମୋର ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁଛି, ମତେ ଯେତେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ମାଲ ଭାବେ, ମତେ କିଛି ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ରେ ଏତେ ଜୋରରେ କହିଲେ, ଟିକେ ମନରେ ଯଦି ବିଚଳିତ ଆସିଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରସେ ମାଆକୁ ଡାକିଲି, ମା ମୋର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ନା କଣ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମେ ଆଗ ତାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦବ, ଏମିତି କହିଲି ଭାଇ। ହଁ, ଅସୁବିଧା ଯଦି ଆସିଲା, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି ବିଚଳିତ ଭାବ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ତା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ହବା? ଯଦି ଆମେ ଥରେ କନଭିନ୍ସ ହେଇ ସାରିଲୁଣି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯଦି ଆମେ ଥରେ ମାକୁ ମା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଚଳିତ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି? ତାମାନେ କଣ ଆମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କି କଣ? ବାସ୍ତବରେ ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା। ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟି ବାସ୍ତବରେ ଦୃଢ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରାହଉଛି। ତ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲୁ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ 100%, ତାର ବିଚଳିତ ହବାର କିଛି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେ ମା ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତୁ, ଯେ ମା ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେ। ଯଦି ତୁ ଭଗବତୀ ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ନେଇଛି, ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେବେ ବି ମତେ ବିଚଳିତ ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହଉଛି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅଭାବ। ତ ସେ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ଅଭାବଟି କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ବଢିବ, ଆସ୍ଥା କିପରି ବଢିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ସରେଣ୍ଡର କରିପାରନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଭାବଟିକୁ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କହୁଛି। ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେଇଥିଲି 77 ମସିହାରେ ହାଉସମ୍ୟାନସିପ୍ କରୁଥିଲି। ମୋର ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଜଗତସିଂହପୁରର ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଦଶହରା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ଆଶ୍ରମ ଯିବା। ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକିରି, ତ ମୁଁ ଆଗରୁ 73 ମସିହାରୁ ମାଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯୋଉ ରୁରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେଇଠି ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରମ ଗଲି, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିଲି, ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଓଡିଆ ନୀଳ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଟା ଅଛି, ସବୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲୋକ ସେଠି ଟିକେ ଚାହେଁ ଟିକେ ସେ ବାବଦରେ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଓଡିଆ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ପଚାରିଆ। ସେ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେଠି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଶ୍ରମ ଆସିଛୁ କରୁଛୁ। ସିଏ ଏମିତି କଥା ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଯେ ମନକୁ ଚହଲେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା। ମା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳା ଗୁଡାଏ, ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରୁନଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତମେ କାହିଁକି ପାଗଳା ଭେଳା ଭିତରେ ପଶିଛ? ତମେ ତମର ଲାଇନ ଡିସାଇଡ କର, ତମେ ତମ ଫ୍ୟୁଚର ଡିସାଇଡ କର, ଏଇ ସବୁ ପାଗଳାମି ଭିତରୁ ଛାଡିଦିଅ, ଇତ୍ୟାଦି ସେ କହିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ମୋ ମା ମତେ ତାଙ୍କ ସତତା ହାତରେ ରଖିଲେ, ମୁଁ ସେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି
ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚହଲେଇ ଦିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ବି ଥାଏ ମଣିଷ ଏମିତି କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମଣିଷ ମନର ବିଚଳିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏଥିରେ କେବଳ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ ହିଁ ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ କୃପା ହିଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲି ଏଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପାଇଛି କମ ସୁନ ଗାଁରୁ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଦଶହରା ସମୟରେ ଗାଁ ପଟୁ କି ସେ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ରୁମମେଟ କହିଛି ଯେ ସେ ଏମିତି ହଠାତ୍ କି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଳେଇଛି। ମୋ ବଡ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ନୟାଗଡ ସେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ଡିଭୋଟି ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି ଆଶ୍ରମ ପଳେଇ ଗଲେ ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡିକିରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ହେଲା ଯେ ଇଏ ଆକୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରାତ୍ରି ପାଠ ପଢିଲୁ ଇଏ ଏମିତି କଣ ବାବା ଝିଅ ପଳେଇବ କରିବ। ମତେ ଏଠୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ କଣ କମ ଶୁଣୁ ବୋଲି ପାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ କଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହେଇକିରି ମତେ ଇଏ କଲେ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ସେ ପାଗଳା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଏ କହିଲା ଅମକ ତମକ ଏମିତି ସେ ଅମୁକ ଲୋକର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ମାନିକି ସିଆଡେ ପଳେଇଲେ ଅମକ ସବୁ। ସେସବୁ ବଡ ଭାଇ ଯିଏ ମତେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ପାଠଶାଠ ପଢଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସେ ସବୁ ଶୁଣିବା ମୁଡରେ ନଥିଲେ। କହିଲେ ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଛାଡିବୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବୁ? ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭିତରେ ସେ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଆଉ ତାପରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ସବୁ ଗଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମତେ ସେ ତାପରେ ଆଉ ମତେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ହାଉଏଭର ମୋ ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ମତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫିଲୋସଫି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଭାଇ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଭାବୁ ଲୋକ ଆମ ବାପା ଭାଇ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ମତେ କାହିଁ ସଦାବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଧରିନି ମା ମତେ ଧରିଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ମତେ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଖସିନି। ନହେଲେ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଖସଡା ପଥରେ କେତେଥର ଗୋଡ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏଟା କୌଣସି ବାହାଦୁରୀ ମାରିବାକୁ କହୁନି ଭାଇ। ଏମିତି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସେ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବାୟସ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଅପା କହିଲେ ବୋଲି କଥାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଫର୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ ବେଟର ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର। ଆପଣ ବି ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇ କଥାଟି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ନବଶିଶୁର ଆମର ସକାଳ 9ଟାରେ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କାରଣ ଆମେମାନେ ଭଗବତୀଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆର୍ମିର ସୋଲଜର। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆର୍ମିଟି ଲଢୁଛି ତାର ବି ସୋଲଜର ଦରକାର। ତ ସିଏ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସେ କନଭିନ୍ସ କରିବାର ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରିକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ସେଠି କାମରେ ଲଗେଇଦବ ଦରକାର ପଡିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବ, ଅନେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଶୋ କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରିପିଟିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦବ। ବହୁତ କିଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ବି ସେଇଟା ବି ବାସ୍ତବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମା ଭଗବତୀ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ମାଡି ବସି ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା। କିନ୍ତୁ ମା ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହବାର ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଡିଭାଇନ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଟାର୍ଗେଟ ହୁଏ। ତ ଆମେ କେବେ ବି ମାନେ କାଜୁଆଲ ହବାନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା। ଯେବେ ବି କିଛି ବିଚଳିତ ଭାବ ଆସୁଛି, ଯେବେ ବି କିଛି ଆଡଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନାମ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି କୌଣସି ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ ଆମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସକ୍ସେସ ନ ହେଇଯାଏ।
आम अचेतन अवस्था केबे भी रहिबनी केबे भी काजुआल हबानी एनी मोमेंट रे आम ऊपर अटैक आसीपारे अनेक प्रकार अग्नि परीक्षा को हमको सम्मुखीन हवा पड़ी पारे निश्चित ये कथाटी तो माने कहीं भी अस्वीकार करेंगे ना जे सी हमको जाबुड़ी धरी आम खसी पारूना आम मानकर कौन अच्छी तथापि आम सचेतन रहे जदि भी किसी विपरीत परिस्थिति को आमको सम्मुखीन हवा पड़ू सांगे सांगे आटवांस आम माँ नाम जप करवा आरंभ करदे जनवा आरंभ करदे आम काजुआल होनी हाँ किसी हेनी एमती भावीदे से विरोधी शक्ति किसी भी करें से आमको सचेतन हवा जरूरी बोली मन कर भाई बहुत लोग कही तो दिन भितर मुझे बहुत शुणी कि मत के विचलित करदेला से जो व्यक्ति कहले बहुत कड़ा कथा कही एमती कि कही जी माँ को परिवार परिवार भांगी जाए तोर पुओ दीटा तू जानू भविष्य में मत यही प्रकार वार्ड जो लगे माने भाई प्रकृति मो माँ को विश्वास सब करे कि से टिके कष्ट लगी एमती वार्ड से कही पारे आहरी केते कथा कहते से वार्ड जा मुझे कहले पारिनी से मुझे पचारे आम तो बुझीपारे यहाँ सहज कथा आम जो थे विचलित हवा से अस्त्र को से प्रयोग कर जो व्यक्ति कथार आम सर्वाधिक प्रभावित हवा से व्यक्ति को तो इंस्ट्रूमेंट आकार यूज करा भाई एक्सपीरियंस कहले जड़े डाक्तर मध्यम कहगला ये जो जड़े डाक्तर कहले बेसी प्रभावित हो पारे से जड़े डाक्तर को अन्य जड़े डाक्तर को इंस्ट्रूमेंट कराला निजर बड़ भाई जहाँ प्रति गोटे इमोशनल कनेक्शन रही वीकनेस रही गोटे कौन थैंकफुलनेस प्रति रही जेहेतु सी पाठ पढ़ार फाइनान्स कर निजर अति आपणार परिवार व्यक्ति माने से मानक तो इंस्ट्रूमेंट करें सफलतार संभावना बेसी अच्छी ना तो सी तार से सब प्रकार प्रयास कर आमर इंटिमेट फ्रेंड्स मानक आम पेरेंट्स मानक आम रिलेटिव्स मानक आम प्रोफेशन रे व्यक्ति मानक लगे कम तरफ जहाँ करने कथा करू आमर विचलित हमारे कौन अच्छे आम तो जहाँ धरीचु आम तो कन्भिन्स जब आम हृदय कन्भिन्स आमको अन्य समस्त कन्भिन्स करने चेष्टा करूँ आम कथा कहीं गुरुत्व दबा कहीं शुणा कहीं अनेसेसरी निजक विचलित करवा जदि विचलित हो जाऊँ सागे सागे माँ को डाक यहाँ हूँ कथा भाई वंदे मातरम भाई जिते आम समर्पण कर ठीक थाए जिनस केतले जिनस माने यही टाइम टा भूली जाओ समर्पण टा भूली ही जाओ से कहीं भूली जाओ भाई माने जो सब जिनस पशिकी माने जंजाल जो कहती जंजाल तो नुह माने कर्म रे माँ का कर्म न भाविकी जिते करू से भूली जाओ कि भाई मैंने सेमती मत आज फील होची मैंने जो विचलित लगुला माँ को कम कहीकि माँ को ना नहीं कि पुणी कम आरंभ कला जो शांत मन है से लगुच मैंने आम जो माँ को भूली जाऊँ कर्म नुह आमर कम आम करुचु भाभी से टाइम आम समर्पण भूली जाऊ कि भाई कहीं आम भूली जाऊ भाई आम विभिन्न प्रकार सत्तार अनेक प्रकार सूक्ष्म शक्ति मान प्रभाव आम मैंने अच्छे से आम मान जीवन गोटे अवस्था केवे भी चलो ना उत्थान पतन चलो बेले बेले आम विश्वास जागृत हो बेले बेले सन्देह भितर प्रस्तुत तो जेपर्यंत आम एक पूर्ण सचेतनतार अवस्था न जाऊँ एमती भूलिबा मन रखा विश्वास सन्देह आर भितर आम चलुवा आमर प्रयास सर्वाधिक भाव में माँ को डाकी 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 चली जेबे मन पड़ू अधिक डाक जब भूली जाऊँ राति शोला पूर्व कौ समय भूली जाइए ऑब्जर्व करके माँ को जनइबा जदि केबे माँ मन पड़ी ना केबे माँ गोटे सन्देह आसी जाए जदि आम माँ को उपस्थिति को अनुभव करूँ सबकि को सरल शिशु पर माँ को जन चली गोटे समय आसो आमर सचेतनता पूर्ण हो समर्पण पूर्ण हम से आमको किसी विशेष विचलित हमार आवश्यकता ना किंतु अप टू दैट टाइम से समय पर्यंत आमको निरंतर लगी रहा पड़े ये संपर्क में बहुत प्रैक्टिकल आंसर भी देते आज जेहेतु समय हो गलानी केवल एति आपण प्रश्न डिटेल डिस्कशन करिए।